DGISPR ने सीनियर सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फोर्सेस ने कहाँ किए हैं, कितने किए हैं और इन फोर्सेस के ऑपरेशंस में कितनी कामयाबी मिली है। 4 नवंबर से तकरीबन अब तक 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं और इन ऑपरेशंस में 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है, जबकि रवा साल तकरीबन 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल तकरीबन 12,857 ऑपरेशन हुए हैं। रवा साल बलूचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन हुए हैं और इस साल तकरीबन 1,873 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। मजीद गुफ्तगू के अंदर क्या था, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी बताइएगा, DGISPR ने सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू की, काफ़ी कुछ उन्होंने अपने फोर्सेस के ऑपरेशंस के हवाले से बताया है, क्या बताएंगे इस पर आप? देखिए, DGISPR का जो इंटरेक्शन था मीडिया के साथ वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था इस लिहाज से कि उसमें 4-5 मेजर इशूज़ को उजागर किया गया। एक ये कि पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का चैलेंज है फितना अल-ख़वारिज के हवाले से और फितना हिंदुस्तान यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों फ्रंट्स पे, तो उसके अदाद शुमार बड़े जो है वो एलेबोरेटेड है कि किस तरह कमिटमेंट के साथ कुर्बानियाँ देकर शहदा की पाकिस्तान लड़ रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ। तो जो अदाद शुमार आपने जिक्र किए हैं उसमें आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ एक महीने में, नवंबर के महीने में, अभी नवंबर का महीना जारी है, आज 29 तारीख है और ये इंटरेक्शन तीन दिन पहले हुआ था। तो 4,910 ऑपरेशन हुए थे इंटेलिजेंस बेस्ड और ये 232 ऑपरेशन रोजाना डेली बनते हैं कि इस कदर वो हेक्टिक है ये सारी कार्रवाई। और दूसरा पूरे साल के जो शुमार थे वो थे 67,000 से ऊपर ऑपरेशन किए गए। एक तो उसका ये पहलू था कि कितने ऑपरेशन किए, फिर दूसरा ये है कि ये जो क्राइम और स्मगलर्स का और पॉलिटिशियंस का और बहुत लोगों का जो टैक्सेस है उसका एक पहलू दहशतगर्दी का ये भी है कि ये जो पैसा है स्मगलिंग का, ये जो वाबरा तवान का पैसा है, नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों का पैसा, मतलब उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कुछ 5.5-6 लाख के करीब नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियां हैं और इनमें से बहुत से ऐसे वाकयात हैं। मतलब जो बशाम का वाकया था कुछ अर्सा पहले जब चीनी इंजीनियरों पर हमला हुआ तो वो गाड़ी नॉन कस्टम प्लेट थी जो चमन से चली और वो खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंची और उसको कहीं इंटरसेप्ट नहीं किया गया और वो गाड़ी दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुई। तो वो एक पहलू उसका ये है। फिर उसका जो अगवा पैदा तावान है, मनशियात की स्मगलिंग भी है और खैबर पख्तूनख्वा का जो ट्राइबल एरिया है उसमें मनशियात जो पोस्ट है और वो फसल काश्त होती है उसका भी जिक्र किया गया। बताया गया कि 12,000 एकड़ से ज्यादा रकबा है जिस पर पोस्ट काश्त होता है और उसका जो वॉल्यूम है 18 से 25 लाख जो है वो रुपया हर एकड़ मुनाफा होता है जब फसल तैयार हो जाती है और रकम इस्तेमाल होती है दहशतगर्दों के लिए और उनके सरपरस्तों के लिए। तो एक उसका पहलू यह था। दूसरा पहलू यह था कि किस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को बार बार एंगेज किया, दोहा में एंगेज किया, इस्तांबुल में एंगेज किया और उन तक एक बात पाकिस्तान ने सिर्फ की कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए और TTP की वो दहशतगर्द और TTP के अलावा जो फितना अल-ख़वारिज है, जो दाइश है और दर्जनों तंजीमें हैं, इस बात की सिक्योरिटी दी जाए कि अफगानिस्तान की जो रजीम है, बुरी इंतजामिया है, वो अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दे। लेकिन तमाम तर मुज़ाकरात के बावजूद अफगानिस्तान की इंतजामिया ने पाकिस्तान को इस बात की यकीनदारी नहीं कराई कि उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। न सिर्फ ये हुआ बल्कि उसके बाद जो है खबरें आना शुरू हुई कि जो अफगानिस्तान जो TTA है यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उसने अपने राब्ते, अपनी पींगे जो थी मोहब्बत की, वो उन्होंने इंडिया के साथ बढ़ाना शुरू कर दी। एक दूसरा पहलू जो पाकिस्तान में अक्सर लोग सवाल करते हैं और वहाँ भी सवाल हुआ कि जी ट्रेड जो है अफगानिस्तान के साथ क्यों बंद हो रही है, उसकी वजाहत उन्होंने की कि पाकिस्तान ट्रेड का हामी है लेकिन ये नहीं हो सकता। जो फिक्रा उन्होंने बोला था कि ट्रेड एंड ब्लड एंड ट्रेड कांट गो टुगेदर, यानी दोनों चीजें जो है कि हम पर हमले भी होते रहे, हमें लोग मारते भी रहे आके और उनके साथ तजारत भी करे। तो जब तक ये दहशतगर्दी नहीं खत्म होती उस वक्त तक पाकिस्तान तजारत के हवाले से मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो ये वो सारा एक सिनेरियो था जो डिस्कस हुआ DGISPR के साथ इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से और ऑपरेशन के हवाले से और फिर जो अपना हमसाया मुल्क है, वेस्टर्न बॉर्डर है, अफगानिस्तान है, उस पर बड़ी तफसील से इन चीज़ों पर रोशनी डाली। ठीक है, तारिक चौधरी साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजान अली भी हमारे साथ मौजूद है। फरजान अली, रवा साल उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 12,800 समथिंग कुछ ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने डिटेल दी है और फिर पाक जो अफगान जो खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद है तकरीबन वहाँ पर भी उन्होंने कुछ डिटेल इस हवाले से बताई है। क्या थी उसमें डिटेल, आप बताएंगे थोड़ी सी? जी बिल्कुल, ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो उन्होंने अपनी इस ब्रीफिंग में बताई है
اگر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے یہ اسٹیٹسٹک ہے، میں صرف اگر پختونخوا کی بات کروں، اگر رواں سال 67,023 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں تو اس میں 12,857 آپریشن صرف پختونخوا میں ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہلاک دہشت گردوں میں 136 افغان باشندے بھی شامل ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اچھا، پھر پاک افغان سرحد کی صورتحال دیکھیے، پختونخوا میں صرف 1229 کلومیٹر کی ہماری سرحد ہے، جس میں 20 کراسنگ پوائنٹس ہیں، جس میں پوسٹوں کا جو فاصلہ ہے وہ 20 سے 25 کلومیٹر تک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پختونخوا پر جو بارڈر ہے، یہ جو 1229 کلومیٹر کی ہے، اس میں دونوں طرف جو منقسم گاؤں ہیں اس میں آبادی ظاہر ہے ایک ہی جیسے قبیلے ہیں، تو یہ وہ پرابلم ہے، وہ مسنگ لنکس ہیں جن کی طرف DGISPR نے اشارہ کیا، اور دہشت گردی کے علاج میں ان چیزوں کو، وہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ بارڈر مینجمنٹ، بارڈر کنٹرول، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اور اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کو بہتر کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وہ جو ایک بیانیہ ہے جو کہ پاکستان کی افواج کے خلاف بنایا جاتا ہے، تو وہ اس چیز کے اوپر بڑا اثر ڈالتا ہے۔ اب لوگوں کے دلوں میں ان کو صحیح انفارمیشن دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہاں پر جو سہولت کار ہیں بنیادی طور پر وہی مسئلہ کریٹ کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سرحد کے آر پر دہشت گردوں کی جو تشکیلیں ہیں وہ انہی کمزور پوائنٹ سے اندر آ رہی ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے جو ایک اشارہ کیا کہ یہ جو بارڈر ایریاز میں بہت مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم کا جو گھٹ جوڑ ہے، ظاہر ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ کیا سلسلہ ہے۔ تو یہ وہ مسنگ لنکس ہے میرے خیال میں، اور انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ پختونخوا کی حکومت ہے یا بلوچستان کی حکومت ہے، بارڈر پر جہاں بھی بارڈر ہو، چاہے وہ مشرق کی طرف بارڈر ہے یا پھر ادھر مغرب کی طرف بارڈر ہے، وہ جو بارڈرنگ ایریاز ہوتے ہیں اگر ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر یہ تشکیلیں بھی آتی ہیں، پھر اس طرح لوگوں کو پھر کنوینس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی اس میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جو پشاور میں FC ہیڈ کوارٹر پر جو حملہ ہوا ہے، اب وہ اس بندے کا بارڈر سے 3 سوسائڈرز کا بارڈر سے یہاں پشاور تک آ جانا اور اتنے اہم تجارتی مرکز تک آ جانا، اور پھر وہ موٹر سائیکل سے جس طرح سے سول کوارٹر اور پچھلا ایریا استعمال کرتے ہوئے آ گیا، جو مطلب پشاور کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس طرح ہم سے یہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں کہ دہشت گرد اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہوئی کہ چونکہ FC کے جو فورسز ہیں یا ساری فورسز ہیں اس وقت وہ ہائی الرٹ پر ہیں خیبر پختونخوا میں، تو وہ فوری طور پر ان کا وہ کلا کما کر دیا گیا، اور جو زیادہ نقصان وہ پہنچانا چاہتے تھے، پریڈ انفیکٹ ان کا ٹارگٹ تھا، اس کو بچا لیا گیا۔ لیکن پھر وہی میں آؤں گی کہ یہ جو آپ کو صورتحال 1229 کلومیٹر لمبی ایک بارڈر ہے اس کو کنٹرول کرنا، پھر اس کے بعد یہ جو بارڈرنگ ایریاز ہیں، دیکھیں جب زم اضلاع ہوئے تھے نا تو اسی وقت کہا جا رہا تھا کہ ہم یہاں پر اگر سہولیات دے دیں، یہاں پر پولیس کو وہ تمام سہولت دے دیں کہ وہ ایک زبردست قسم کی فورس بن جائے، یا پھر ہم مختلف جو فورسز یہاں پر تعینات ہیں ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سہولیات دینی ہوں گی، یہاں پر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، جو انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، یعنی کہ ضلعی سطح کی جو حکومتیں ہوتی ہے، DPO DC، ان کو ہم نے مؤثر بنانا تھا، لیکن بدقسمتی سے پختونخوا کے جو زم اضلاع ہیں اس میں یہ ہو نہیں پایا، جس کا نتیجہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ 2021 کے بعد جب رجیم چینج ہوا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ علی، آپ نے اس پہ اپنی گفتگو رکھی، اور طارق چودھری آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ان کی ڈیٹیل بتائی۔